que ça soit dans une relation, mahali pote kwenye utafika, ukipenda uheshimike, usionyeshake shida yako kwa. Jifunze kwanza kuleta solution kushida yenye likutaniwa, ili nao wapate solution kushida yenye uko nayo. Baba, asante kwa ibada hii ya baraka. Neema yako ituzunguke na nguvu zako ziwe juu yetu katika jina la Yesu. Tuendelee kubaki wima, tusome Mwanzo 18, andiko ambalo tunaisoma juma mzima. Mwanzo 18 mstari wake wa 6, tuweke Kiswahili tusome. Mwanzo 18 mstari wake wa 6 mpaka mstari wa 8. Ile ndilo andiko tunafundisha juma mzima. Tusome katika jina la Yesu. Basi Abrahamu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga, ukande, ufanye mikate 7. Abrahamu akapiga mbio, akaenda kundini, akaleta ndama wa ngombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi wake, akaimiza kuandaa. 8 nasema nini? Akatoa siagi na maziwa. Siagi nafikiri mnajua ni asali. Siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti na wakala. Wafalme wa kwanza sura 18. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wake wa 13. Tusome haraka. Kisha Elia akawaambia watu, mnikaribie mimi. Watu wote wakamkaribia, akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Ndio Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila zao, wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akajenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mifereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ngombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 8 maji, mkayamwange juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Amen. Tunaweza tupigie makofi na vigelegele. Juma mzima tumeanza somo, na hili somo tuko tunazungumzia kuhusu mambo 5 inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Na hii semaine tulikuwa tunazungumza juu ya vision. Na hii semaine tutakuwa tunazungumza juu ya comment matérialiser la vision. Nous avions montré la différence entre la vision, la petite et la grande vision. Namna gani unaweza kufanya maono yako itimilike. Ni programu ambayo tutaanza kuizungumzia kesho. Lakini leo kuna kitu Roho Mtakatifu ananifunua hapa, na ni revelation ambayo itatusaidia kwa kutupeleka mwa hii semaine. Unapenda kumaterializie kuleta maono yako ivale mwili. Waingereza wanasema kitu kikibaki kiroho hakina heshima, lakini kikivaa mwili heshima inaonekana. Kwa hiyo ndakuonesha namna gani ile kitu itafanyika. Weka mkono wa kuume juu, sema, Baba niko hapa. Sema nami asubuhi ya leo. Nifungue masikio ya ndani na masikio ya nje katika jina la Yesu. Amen.
Ndagusia leo principe ya nguvu ya changement. Tulisema juu ya vision, tukasema juu ya rencontre prophétique. Na leo tunagusa point ya tatu ambayo itakuwa ya baraka sana. Utaisikia wakati niko nazungumza. Abraham anapata promesse iko na 75 ans. 10 ans ya retard. 15 ans ya retard. Genèse chapitre 18. Bible inasema Mungu akamtokea Abraham. Abraham akainua macho akamwona Mungu. Kutoka hii siku maisha ya Abraham ikabadilika. Nini inatuma Abraham anasubiri ahadi itimilike miaka 15? Mungu anapopana ahadi, Mungu akupatie delay. Inadepende na jinsi wewe utatembea wakati uko na ahadi ya Mungu. Mara mingi tunasema Mungu anachelewa, ahadi inachelewa. Mais la parole de Dieu déclare que la promesse de Dieu ne tarde pas. Donc ça dépend de nous. Ukisoma Mwanzo 17, aseme Abraham akatahiriwa, akapitia etape ya circoncision. Mwanzo 18 Mungu akamtokea. Manake kitu kilikuwa kinaziwia Abraham asifikie utimilifu wa ahadi, alikuwa hayapitia circoncision. Ismael anaweza zaliwa bila circoncision, haiko mtoto wa ahadi. Lakini Isaki hawezi zaliwa kwenye buchafu iko. Lazima baba yake asibiri circoncision. Kisha Genèse 18, Biblia inasema Mungu akamtokea Abraham. Kuko baraka unaweza pata kwa ujanja. Kuna ndoa unaweza pata kwa ujanja. Kuna kazi unaweza pata kwa ujanja. Gisi Ismaeli alikuya. Lakini juu upate Isaki, kuna ngozi lazima itoki. Circoncision Ancien Testament ilihusika na mwili kutosha ukafiri. Nouveau Testament circoncision inahusika na moyo. Unajua mtu mwenye ayapitia circoncision anakuwaka na uchafu ndani ya ngozi. Na hii kwa Israel ilikuwa saa zambi. Sasa tunapokuwa agano jipya, Mungu lazima atahiri moyo. Kisha ndio maandiko nasema heri wenye moyo safi. Moyo safi ni roho yenye ilishatoka mwa ile kitu kinaitwa ukafri. Kuomba ni sawa, unasubiri Isaki. Kupanda milimani ni sawa, lakini Mungu anasubiri kufanye kitu fulani. Utoshe asili, utoshe ngozi ili Isaki akuye. Bwana akamtokea Isaki, Abraham, kwa njia ya kwenda Sodom na Gomora. Lakini Mungu akamwachia baraka, akamwambia usiogope, mke wako Sara atachukua mimba. Lakini angalia etape ambazo zilikuwa hapa. Haiko Mungu njo alianza ongea kwanza. Ni Abraham alimkaribisha Mungu, na ni Abraham alianza kuongea. Kisha Mungu akasema, si nous pouvons dire que Jésus c'est la réponse. Manake
Yesu hawezi kuwa réponse kwenye hakuna question. Yesu hawezi kuwa solution kwenye hakuna problem. Sasa Mungu hawezi ongea kama Abrahamu akuongea kwanza. Mungu hawezi tenda kama Abrahamu hakumkaribisha Mungu kwanza. Na ukisoma Biblia vizuri, Abrahamu alikuwa na problem ya kutokuzaa Isaki. Sasa anapokea Mungu, Abrahamu hakupresente problem kwa Mungu. Mais Abraham akarepondre besoin ya Mungu kwanza, ili Mungu aangalie besoin ya Abraham. Wewe peke ufikirie, wewe ni tasa uzalake miaka karibuni 100, na unajua huyu mwenye nafika kwangu haiko profeti, haiko apotre, ni Mungu mzima anafika hapa. Nafikiri kitu ya kwanza ni kumwambia hivi, unakuja sasa na mimi naombaka miaka si ya kuonaka, sitakuacha usiponibariki. Lakini Abraham pamoja na utasa wake hakumwambia hata Mungu sema niko na shida ya kuzaa, Mungu sinipite, daer Sara iko pale, Mungu naona utusame. No, Abraham alijua tu kitu kimoja, sina wakati ya kumuonesha shida zangu, anazijua. Lakini mimi najua hivi wanakuya kwa miguu wako wanatembea, watakuwa na njala. Kuliko ni presenter probleme yangu, ni répondre kwanza ku besoin zao, kisha nao watahusika. Que ça soit dans une relation, mahali pote kwenye utafika, ukipenda uheshimike, usioneshake shida yako kwanza. Jifunze kwanza kuleta solution kushida yenye likutaniwa, ili nao wapate solution kushida yenye uko nayo. Sijue kuna mtu kwa hapa anipe amen vizuri. Que ça soit dans une fiançailles, usianze onesha mtu kama wenjo mama magumu. Besoin ya Mungu ni adoration. Mbele ya kupresenter rekete zako kwa Mungu, mwabudu kwanza. Bartime iko na probleme ya kuona, na anasikia ni Yesu anapita. Bartime kwanza lalamika, yeye niko hapa unajua sionaki. No, mwana wa Daudi Yesu, unirehemu. Mwa ile prière d'abord muko adoration. Bali mwambia ni Yesu wa Nazareti, yeye akasema no, nikimuita wa Nazareti ni kumdharau. Mwana wa Daudi, le fils de roi, ayez pitié de moi. Oh. Mwa hivi vyote hakuna fasi kwenye alisema unisaidie. Hakuna fasi kwenye alisema nifungule macho. Heshima ni kujibia kwanza maswali ya wengine ili yako ijibiliwe. Nieleweke hapa hivi. David anaweza oa sasa, alishakomala. Hata fika kwa Sauli amwambie nipatie fie wako. No, Goliathi akuye, nikimuua mtanipatia fie. Mungu akufanye superieur kote kwenye utaenda, ukuwe na ile kitu naitwa grandeur de l'esprit ou grandeur d'esprit. Maana yake siende kuexpose ma problème zangu, naenda pana ma réponse ku problème zao, kisha nao walete réponse ku problème zangu. Nipe amen. Jehova ifanye juu yako. Nasema kote kwenye utaenda kuanzia leo, hauta presenter problème, lakini utaleta solution, kisha ile solution naleta tena solution ku problème yako. Sema inawezekana. Ujikazi usikale mu relation yenye unjo nalomba tu, batakuchoka. Est-ce que mimi naeleweka vizuri? Sasa ikikuwa wenjo mwanaume tena wenjo mwanamke anaweka, tutakutafutia nyingine kanisa. Unaona mtu mmoja aliambiaka Mungu sitakuacha usiponibariki. Mnamkumbuka? Anaitwa nani? Mungu alimfai. Si Mungu alimvunjaka. Mungu apende ukazana. na makanisa kuna mtu anaomba ile priere ya Jacob. Sitakuacha usiponibariki.
C'est-à-dire akikubariki utafanya nini? Ça c'est trop bas. Hailombe kuimite prière ya mtu mwenye ana connaissance. Jacob ana connaissance. Jacob anaomba, tunaona ni mtu wa madega, alishigeuza mkubwa na yuko mkubwa, akaoa mwanamke mwanamshinda hata Kenza. Sibali mbali shaelea, msomake Biblia vizuri. Problema yake alijua yuko na laana. Njoo anaambia Mungu, sitakuacha usiponibariki. Mungu akaona ukiana ni banabana, acha nivunje, hata kama tutabarikiwa amealisha kuwa kilema. Na mwingine mtu mmoja aliomba Biblia mwenye kusomaka ni Yoshua. Unaona Yoshua anasema jua isimame. Or géographie anasema la terre tourne autour du soleil. Bon tellement qu'il y a une notion en géographie. Akasema jua isimame. Sasa unaona mkanisa unaweza kaa pembeni ya mtu mwenye yenje uko na sauti ya kavambi ya kuomba, me haiwe vraiment aomba. Na wewe hauiwe omba uko na muimite. Njoo nalalamika, niko yatima, naona nasema niko yatima. Njoo anasema usiponibariki baba, sijui nitafanya nini. Baba sitakuacha kama unibariki. Tena anageuka, baba ukinibariki wewe peke yako na yu. Nilioshasikia mtu kunaomba vile mkanisa. Anasema Roho Mtakatifu kama unipatie ndoa hii siku, ni sababu mobi yako. Na kuna wakati fulani Mungu anakuonaka huko ovyo kama wewe tu njoo kuonesha mashida. Kuna wakati hata bitu abikamate. Présenter adoration kwa Mungu. Présenter heshima kwa Mungu. Mtu mkubwa akishiba, yeye peke anakuulizaka uko na probleme gani? Mtu mmoja aseme amen. Okay, acha nikamate mfano mwingine. Haman anataka kuua Esther na jamaa ya Esther. Esther anaorganize fête. Na anainvite bwana yake mwa ile fête. Na bwana yake anamwambia, omba lolote utakalo nitakupa, hata nusu ya ufalme nitakupa. Soma Biblia vizuri. Esther ya kwanza leta magumu kwanza. Alikia kwanza na chakula, bwana akisha shiba ataanza itika kila kenye bibi atasema. Na hapa njoo tuko na magumu kwa maisha ya kiroho au kwa maisha ya kimwili. Na muomba Mungu, ikiwa utakuwa hauko Goma leo wala kesho, kote kwa utafika usikue sujet ya problème, kote kwa utafika ukue solution. Batu basianze omba se asha kawia hapa kwetu anaweza enda sasa. Batu waanze regretter siku unasema unataenda parce que ulikuwa unapana ratio ya $50 kwao. Sasa ukibambia unataka voyager wanasema hapana, insécurité iko mingi bakia hapa. Me ukifika fasi kwenye watu wanaanza kuchoka mbele ya wakati, ile iko bahati mbaya. Nibaulize hivi, entre Mungu na Abraham, nani mwenye alikuwa na besoin ya nguvu? Tuseme wazi, entre Mungu na Abraham, nani alikuwa na besoin ya kabambi? Eske Mungu alimwambia iko njala? Eske Mungu anasikia njala? Abraham anasema no. Kama niko na neema mkio nyumbani kwangu, nifanye 4 choses. Ya kwanza, niwapatie mai mnawe migulu. Sasa, bangali wanaendelea. Safari ngali naendelea. Kwa nini kubapresente mai, banawe migulu, na batakula? Kisha wanaenda. Kwa nini? Lakini Abrahamu anawaambia, mnipatie mai. Na ukisoma Biblia, aliwaikalisha chini ya mti. Manake kwenye watanawia migulu, ni chini ya mti. Kwa hiyo mnipatie mai ni wanawishi migulu. La première des choses. Jambo la pili, ni waletee mkate. Jambo la tatu, ni wakamatie ndama, ni chinje kisha mkule. Na jambo la nne, ukisoma Biblia vizuri, hamtakula tu na hamtaenda tu, lakini mimi Abraham nitawasindikiza. Turudie kidogo mkonaissance. Ya kwanza ni wanawishe migulu juu ya nini? Mko na vumbi. Na Biblia inasema migulu yote ya mtumishi yenye iko na vumbi, ukimpokea nyumbani kwako, akiikunguta, laana inaingia kuliko baraka ingie. Sasa mbele muingie nyumbani kwako, ni wanawishi. Kwa tafsiri nyingine kiroho, mtumishi mwenye hautakatishe hawezi kuwa baraka kwako.
Mtumishi mwenye ukonsidere migulu yenye ukusukula haitakubariki yako. Uponyaji wala miujiza haiko tu resultat ya foi, lakini pia ni resultat ya consideration. Hata munganga na kutunza kama umkonsidere, kupona iko impossible. Eske niko naeleweka vizuri? Njo Biblia nasema, na mtawaona watumishi wangu kama watakatifu. Jambo la pili, Abrahamu anajua ima yenye niko na wapatie leo, kuna siku ndakuwa na besoin nayo. Paske kenyo na kulaka kinapoteaka mwili kinaendea mwese. Mekenyo ulifanya juu ya Mungu, Mungu anakiweka quelque part yenye haitaishia kwako, lakini vizazi na vizazi yako vitaishi ile baraka. Akaleta mkate, kisha kunibariki. Hakuchinja ngombe, lakini akachinja ndama. Unajua kuna tofauti ya ngombe na ndama. Mkiswahili kuko kuku na makinda. Makinda ni tule tumapuse, vifaranga tule twa hivi hivi. Sasa ndama ni ngombe ya kitoto. Histoire de la Bible inasema ndama yenye Abrahamu alichinja ilikuwa ndama ndume. Parce que iko impossible uchinje ndama dike unaespere que quelques jours tena itakuwa ya maana na itakuzalia. Akachinja ndama dume. Mtege masikio vizuri. Kwa nini asichinje ngombe ambao inakomala na ipatie Mungu? Anachinja ndama. Nimefikiri mingi nilipokuwa ofisini, na Biblia inasema ilikuwa ndama laini, mzuri, haina kilema. Anachinja kale kandama. Mungu ni mkubwa sana. Biblia inajua maana ya kila kitu. Inaomba uwe na Roho Mtakatifu tu. Baada ya kuchinja ndama, anaipiga inaivya msegonde. Mungu anakula, anashiba. Anaambia bibi yako yuko wapi? Mwakani siku kama leo mke wako atakumbatia mwana. Nifunike entre parenthèses kabla niifungule. Munaona Elia kumlima wa Karmel. Besoin ya Elia ni nini? Ni kuita moto ishuki. Hana ingine besoin. Anasema atakayejibu kwa moto ndiye Mungu wa kweli. Sasa fikiria. Anachinja ngombe, siko pale. Anaweka makuni, siko pale. Kisha anafanya contraire ya moto, anamwanga mai. Nye mnasemaka dawa ya mai ya moto ni? Sasa wewe mwenye uko na expere moto ishuke, unaweza mwanga mai yae. Tena ukisoma Biblia haiko vere ya mai, mangungulu ya mai. Na saiko na mwanga mai. Watu wako wanasema sasa kama Elia kichwa yake haiko sawa. Haiko naambia Mungu ashushe moto tena na mwanga mai. Ça c'est un grand principe ya changement. Ils ont beaucoup de connaissance na oreille prophétique. Jouez le message ya leo. Moi hii semaine Mungu atamaterialize vision zako. Haiko problème. Lakini shida kama uelewe message ya leo, ça sera impossible pour toi de recevoir l'accomplissement de ta vision. Ni kitu haitawezekana. Wewe unahitaji moto ishuke, unamwanga mai. Or mai ni contraire ya moto. Ndio inasimishaka moto. En réalité kama mtu anataka moto ishuke, il faut amwange pétrole. Il faut amwange essence. Na ukisoma Biblia, Elia akaona no, nisimwange mai, mi peke nenda nishote. Watasema peut-être nilikia na essence. Ni peke mwende mushote mai, muione ni mai, kisha muiweke kwenye madhabahu. Ambia ndugu yako mwalimu ataongea. Contraire ya moto ni mai. Kenye kinauwaka macho ya mtu ni matope. Tena kile kinauwaka macho njoo Yesu anapagala kipofu. Shana mwambia wende nao na utaona.
Ingekuwa vipofu ya leo ya domo angeambia Yesu, kama kuna playa kunisarau mara pili. Mungu ni mkubwa sana. Na hapa naomba tueleweke vizuri. Kenye kinauwaka nyoka ni fimbo, lakini tena mwa ile fimbo ya Musa mlikuwa nyoka. Mungu anafanya baadui wawili baikale fashi moja. Elia baada ya kumwanga maji anasema ijulikane kama mimi ni mtumishi wako, na watu wajui kama wewe ndio Mungu wa Israeli. Vous savez, mu prière ni vizuri kupatia Mungu utukufu, mena ni vizuri tena kujipatia heshima. Unaona, sona Elia aliomba ijulikane kama wewe ndio Mungu na watu wajue kama na mimi. Sio kama naeleweka vizuri. Wewe sasa parce que unaomba bila connaissance, unaomba maombi ya kujisarau. Nipotee Baba, uonekane. Est-ce que unafikiri ukipotea kisha una mtu anakufa mardi, balozi alimkamata? No, Mungu alishibia maombi yake. Mwingine anasimama kwa madhabahu, Baba mimi kilulu sijue sema, bubu akili zangu kama bata. Kanisa moi c'est pas qu'il enda prêcher, pasteur akaomba vile sikushimamaka. Basi tuweke mtumishi wa Bwana kumikono ya Bwana. Baba, mtumishi wako anyamaze, wewe useme. Haleluya, mtumishi wako ajue kitu, ni wewe unajua. Akanikaribisha, nikakaribia, nikasimama na nikanyamaza. Kisha akaanza niangalia. Mimi nikamwambia, Biblia haiseme tunyamaze, inasema fungua kinywa chako na Mungu atakujaza. Wewe uko zaidi ya malaika wa mbinguni, wewe uko zaidi yake. Koma unaweza jiita kilulu? Angalia, imani yako, okovu yako haiko mlangaji ya mtu mwenye unaishi naye. Mwenye anajua imani na okovu yako ni Mungu peke yake. Usijisarau juu entourage na kuona haufae. Sema siko kilulu. Nani kona amen zaidi ya mwenzake? Eske nifungule? Mungu tayari tufungule. Pourquoi Abraham maspatie Mungu ngombe ya kukomala? Parce que Abraham iko na connaissance ya kujua Mungu anarudishaka kinyoli mupo. Amuyafika mtafika. Amuyafika mtafika. Mungu anarudishaka kinyoli mupa. Ya kwanza ni umpatie Mungu mai nawe migulu. Parce que mimi najua taifa yangu itaendaka Misri na itakuwaka mjango, itakuwa na bezo ya mai. Na Mungu atawarudishiaka nini? Lakini nikirudia nyuma hapa, Mungu nimpatie mkate. Siku atahitaji mkate mjangwa mana, Mungu atawapatia mkate. Lakini nisimpatie Mungu ngombe ya kukomala, nimpatie ndama parce que sina besoin ya vie, niko na besoin ya fils Isaki azaliwe. Nikimpatia ngombe ya kitoto, atanipatia mtoto. Haiko mwanamke, mtoto mwanaume. Kwa tafsiri nyingine, Elia anajua, siwe kama niachie hapa au nifungule. Elia anajua, niko naita moto ishuke. Mais haiko moto njo besoin ya Israel. Israel iko 3 ans et demi haipataki mvula. Muni mwangie mai hapa. Mungu akiona mai kwa hii masabao, sanda itamvula. Mvula itashuka paske apandacho mtu atakachovuna. Nani gona amen zaidi ya mwenzake? Mai Elia alitambia Mungu, ataka maniko naita moto, Israeli haina bezo ya nini? Ifo uone imai hapa. Mu principe yote ya changement kenye utapresentaka Mungu, jo kenye Mungu atakurudishiaka. Ukipresente Mungu maisha yako, maisha ya humilité, gloire iko mbele yako. Niko na besoin ya Isaac. Isaac ni mtoto, ifo nikupatie ndama. Kama hauyapata kitu kwa Mungu,
Ni jua ya mpatia kenye uko nacho. Mimi siongee juu ya sadaka. Pale faut kichwa yako iko mali. Tu veux être grand? Patia Mungu orgueil yako. Mwambie Mungu, mimi na cede orgueil. Je veux la grandeur. Mungu atakurudishia kenye ulimpatia. Maandiko nasema aliye na kitu ataongezewa kingine. Tu veux que ta femme t'aime. Unapenda bibi yako akupende na bibi yako ashuke. Aweze imposer mwanamke. Mwanamke iko na nature ya rebellion. Mwanamke iko na nature ya curiosity. Mwanamke ukimwambia mimi naenda usiangalie mwele mfuko. Maana yake unataka mwambia sasa ngoja tu nifike nje. Bon, mais vraiment c'est jeu, acha niache ile sujet. Lakini sikia, hawezi vuna kwa mtu kenya ukupanda kwa mtu. Ukijifanya unajua surveiller mtu sana, unamongezea strategia ya bongo mingi. Unaweza muita uko wapi? Niko ku moto. Asa mbona moto aiskilikana pepe kana fa telefone. Ukipanda upendo kwa mtu, unamuonesha heshima ya kweli, yeye peke anaweza hata kujipiga kifua, anasema hata nikifanyia huyu mtu mabaya kichwa wangu haitakuwa sawa. Parce que façon yenyewe ananikamataka sina droit ya kumrudishia madhara. Unaona manasema Biblia aseme usimuime mtoto, ukipika mtoto wako sana, kuko miaka atakuwa anakuambia yeye peke hautanipiga tena. Donc mwili shafa nini? Ukita redresser mtu na amour. Hii kitu yenye ulifanya hapa ni makosa. Tutembee hivi. Mimi nakwambia ule mtu atakuwa maana kwako na utasema ningijoaka ningipandaka douceur mbele wakati hii haingifikiaka. En plus unatukana hata mwanamke mbele ya batu tukana. Inafika niveau yenye ashaka kama arme yako ni kutukanana. Hakuogopake tena. Anakuambia utanitukana asubuhi na magharibi utalala na itaishia pale. Sasa tuko na besoin. Mungu tuinue. Mungu tutendee. Mungu nitoshe maisha. Mais est-ce que wewe uko tayari kupana kenye uko nacho? Mungu akupatie kenye iko nacho. Uko tayari kuacha habitude fulani? Uko tayari kuabandone karakter fulani? Uko tayari kuitika kama nikiendelea hivi ndakuwa bumbafu sana? Unajua faiblesse na kuaka na kuanture na ba faible, ba hypocrite, ba mandia. Mais mwenye kuna besoin ya avenir yako, anakupenda mais apendi faiblesse yako. Est-ce que niko naeleweka vizuri? Sasa uko na besoin nikupatia Isaac. Isaac ni mwana. Okay, Isaac iko mkundi yangu ni mwana. Na wewe Abraham, wende mkundi yako nipe ndama anayenyoroka. Nipe ndama tena dume. Katika maisha ya kubadilika kuna kitu lazima upoteze juu upate kipya. Sijui mimi naeleweka hapa. Nilienda Kisangani, naenda nazunguruka, Mungu ananiambia rudia. Naikala hapa hata 2 mois hata 3 mois. Ile kilti ya kwanza leo watu walikuwa kama ulikuwa, tulikuwa watu mpaka nje kule. Mungu aliniambia kitu gani? Mbele tuanze jenga kanisa, kutakuwa débordement yenye haina hesabu. Mbele hii débordement ifanyike, il faut que changer mentalité ya watu. Il faut que changer akili ya watu. Donc na ukifata hizi enseignement ya hii semaine mzuri, ni enseignement iko nagusa mbingu na inagusa kudunia. Unapaswa tujua kama nikitaka nikuwe hivi, lazima nifanye hivi. Kuliko kukwambia Mungu alishasema hiki na hiki na hiki, muunabii lazima uheshimie principe zenye Mungu alisema. Okay. Na maandiko nasema aliye mwaminifu kwa machache na kwa mengi ni mwaminifu. Okay, pale unielewe vizuri. Kwa tafsiri nyingine, mwenye anapana kitoto ya ngombe hata kimulomba mtoto wake
anaweza mpana. Si mnanielewa vizuri? Alipana mtoto wa nani? Wa ng'ombe, ndama. Na siku alizala Isaac, Mungu akamwambia nini? Alikatala? No, alimwambia mimi hivi akupana watoto, mimi nabizoea. Nilipana ya ng'ombe, hata ukinilomba wangu naye. Me ile siku nao ukisoma Biblia vizuri, Mungu naye ni mkubwa. Sawa, naleta Isaac. Mungu anaangalia Isaac anasema no, ngwani mrudishie. Mwaki nilikulaka nyama. Na mimi sina besoin ya Isaac. Na mimi ndamrudishia nyama nilikulaka mwaki. Na ukisoma Biblia ile siku haikuwa kondoo ya jiki. Ilikuwa kondoo ya dume. Basi ulinipa dume, nikakupatia mtoto wa dume. Na tena kondoo ndakupatia ni ya dume. Juma ataokoa dunia, haiko kondoo ya jike, ni kondoo ya dume yenye semence iko ndani yake. Nani kuna amen zaidi ya mwenzake? La première des choses, andika mkichwa yako, ukitembea na envelope ya magumu utaishi tu magumu. Na ukitembea na envelope ya solution, kote utakuwa na solution. Sema inawezekana. Même dans un foyer, bwana wako yuko na besoin na kuambia ndio vile hii siku tuko na crise, maisha na katala. Gusa kumkandara, mwambie sheri $10,000 ikusaidie. Atasema kwa lugha pale pale. 10,000 rabro saka, bro seke. Oh, rakepo saka. Mwanadamu nilikwambia yeye peke anageuka Mungu. Unaenda ku restaurant na fiancé yako, unaambia sheri usilipe leo ndalipa. Ça c'est la grandeur. Ni fie tu meko naambia fiancé yako leo twende kwa mfanye shopping. Vala hii makapitula saa mwenye anatoka munjia ya Masisi na magari zile za kuchimba mabarabara, acha hii twende nikufanyie kazi huko. Uko na mwanamke unayako wanaume, Mungu ashakubariki, hautangua hata mwanamke ya kulomba. Uko tuna moyen, unagusa mfuko sheri $500 ikusaidie. Yeye peke anakuuliza utanioa siku gani? Ukikuwa na image ya magumu na watu watakuwa nakupokea na ile sura ya magumu. Faites attention kumuita mtu wakati uko tuna problem. Fanya hangi. Ataandika jina lako kwa telefone problem. Kuko tu mwenye akikuita manake ni problem. Me kuna wakati unaweza ita mtu juu ya kumsalimia au juu ya kupenda kumuona. Ya pili, andika pale kwenye uko naandika, hautapataka Kenya wezi pana. Mungu hawezi kupatia Kenya uko capable kupana. Ça c'est très profond. C'est-à-dire kila kitu kinafichikwa ndani yetu. Sasa Kenya we hawezi pana, Mungu hawezi kupatia nacho. Ukipana mfupa, Mungu atakupatia Eve. Ukipana ndama, Mungu atakupatia Isaac. Na tena Mungu anapima. Ukinipa Isaac, Mungu ukinipa Isaac, ndakupatia Yesu. Maana uko naangalia dunia, kupana haiko problem, lakini niveau wala dimension ya kupana. Kuko mtu anaweza kupatia 1000 francs sans problème, $10 sans problème, $100 sans problème. Mais peut-être raisi kusa mfuko wa kupatia $500. Na Mungu akiona hauyakuwa na niveau ya kutosha gari yako, unaipatia Mungu, hautatembelea gari. Mungu kama anajua hauyakuwa na niveau ya kupatia Mungu $, wewe konte yako ni ya mafura tu. Parce que Biblia inasema Mungu asiakiwe. Chochote apandacho mtu ndicho takachovuna. Kama hauyakuwa na niveau ya kuitika mazarau, donc parfois il faut accepter mazarau, bana kusemea bongo, unasingiziwa na uko calme. Kama uyafikie ile niveau, Mungu hata kuheshimishaka. Parce que grandeur yote itakuimposer humiliation. Tu seras humilié quelque part avec des personnes venye unaona huyu mtu unamshinda kila kitu, mais anakuhumilie. Na Mungu anakomprendre, anajua kama huyu mtu bila kuitika pitie mwa hii njia ya humiliation hata inuliwaka kwa maisha yake. Kila grandeur itakuimposer kupitia mazarao fulani.
Ukiishi mu mariage, itakuimpose upoteze madroit zako fulani. Hautaishi mariage na vitabu yenye ulisomaka article 15. Tu dois rentrer à la maison 18h. Mtafukuzana? Kuoa ni kuitika kuuza sosisi yenye hutakula yako. Kuoa ni kuitika franga yako igeuke franga yenu. Hakuna mwanamke mtakamatia telecommand. Kabibi pita hapo. Cheka. Angalia kugoshi. Owa popi. Hapana mwanadamu. Mariage kuna marealite, unaweza uza bulangeti na kubeba au usiku. Unaanza fuyo bulangeti yako yenye uliuza. Anakuambia kama iko eneo wakiki suko pale. Na mnaangalia kwenye mtaishia kesho. Niulizie voisin ushapana nini juu pokeni. Kila kitu iko na maana. Hivi tuko mpresence ya Mungu pendant 2 heures. Un jour mu hospital utakumbushaka Mungu. Mwambia Mungu leo dimanche ningilikuabudu. Leo ningilisifu. Mais leo niko mu hospital. Vile tulisaidiaka mjana ukasaidia yatima. Siku yenye utakuwa mdunia, jamaa yako itasaidiwaka vile vile. Basi apandacho mtu atakachovuna. Vile tuko nafundishiwa leo, kuna siku utafundishaka watu wengine kwa maisha yako. Apandacho mtu atakachovuna. Mu maisha ya kiroho usiforce vitu vyenye umerite. Kama Mungu, kama huyo Abraham anaweza pana kitoto ya ngombe, Mungu natampatia kitoto ya mtu. Eske mwalimu anaeleweka vizuri? Paske maandiko nasema aliye na mwana ana ushuhuda. Hii semeni ni ya baraka. Na mimi nakutakia kitu kimoja, usikosake kitu kwa maisha yako. Vous savez, donner à Dieu c'est un niveau. Comme tu kushia pa mwenye iko na haya kushimama atoe 200 francs kikapo, 1000 francs kikapo, 500 francs kikapo, iko na niveau fulani. Comme tu kushia pa ukianza naye prière, utakwazika tu. Car ce mois pour Victory zamani ananiambia apôtre tuombe pamoja. Zamani 2008 au 2009 na wazo. Kambia tuombe pamoja. Nikafanya 1 heure ya kuomba repentance. Niko naomba msamaha panda 1 heure. Jehova. Yeye sasa mimi nafika ku 1 heure, yeye akaanza sasa kuniombea nikati. Mtu anaanza niomba mu maombi. Jehova ambia mtumishi wako haiko kuomba mingi. Njoo kusikiliwa. Sana mimi aliniomba na mimi nikamrudishia. Kaambia Jehova tia mtumishi wako mzaifu nguvu. Mwambie kama iliandikwa mu Biblia tuombe hata saa moja. Manake tunaweza omba zaidi ya saa moja. Akaona vinataka vya kukozana, akaanza Biblia yake akatoka kaenda. Manake maisha ya kiroho ukipenda kitu ya yulu sana, pandisha niveau. Journée isiishake na ukuweka hata 1000 francs kwa mikono ya maskini. Wasikwambie ukipatia maskini utakuwa maskini. No. Mkono inayopana iko juu kuliko mkono inayopokea. Journée isiishe na hakuna mjane mwenye alikula juu yako. Mwezi isiishe yenye hakuna yatima mwenye alisoma juu yako. Mwaka isiishe na hakuna kanisa yenye lijengewa juu yako. Ukianza ishi juu ya we peke, kifo inaweza fika na Mungu anasema okay, hata anakufa hakuna vya kusumbuana. Me kama kuko 100 personnes yenye iko na ishi juu yako, Mungu anasema huyu akikufa, huyu yatima, huyu mjane, huyu mwaiko pale ataendelea namna gani? Unaona, miaka yako inaweza enea ya kukufa, me kazi zenye unafanyiziaka Mungu. Miaka ya Dorcas ya kukufa ilienea, lakini wajane sawa walionesha manguo. Mungu akasema hapana, sina wajane mbinguni. Vile tu bangali kudunia, angalia kila mwanatendaka mema hapa. Mungu amuongezee miaka tarehe leo. Mungu amuongezee siku tarehe leo.
Nipe amen zaidi ya voisin yako. Ya kwanza il faire traîner changement ya Abraham, accomplissement ya promesse ni ukafiri. Maintenant il faut qu'on se pose question, nini naweza kuposer retard kwa accomplissement ya miracle ya Mungu juu ya maisha yangu? Niko naeleweka? Haujui kama kuna mtu mwanaweza lomba 1000 francs na hata kupa 1000 francs? Nipe 1000 francs. Ni bia haya vraiment, sina niveau ya kukupatia 1000 francs. Kama hata $100. Na unasema kwa lugha. Mais kuna mtu mwanaweza ambia nipatie 1000 francs, anakupatia 5000 francs, anakuambia wende lomba échange. Wende lomba échange nilete 4000 yangu. Nishaona hapa mtu anakuya na $10 mkikapo pa. Anambia ndatoa 5. Mjikaze munipatie 5. Tellement que mimi na maandiko nikamwambia Mungu hayuko échanger. Ile lar uende nayo wala uiache pale. Kaangalia akaiacha meroa imupi. Parce que niveau yake iko. Mtu mzima apanake chakula ya watu watamaliza. Mtu mzima anapana chakula ya watu wataacha. Na usikuwe na mmezire chakula yako sikiselo kisibatu biko. Kama baraka inakuwa mnyumba lazima chakula ibaki. Sasa kuanzia leo pandisha niveau yako ya kupana. Muda wangu naisha, tusimame. Mungu awabariki sana.